Иисус Господь, аминь. Он истинный Господь наш. Аллилуйя. Знаете, я сегодня хочу просто начать с одного стиха в Писании. Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Я открою и сейчас прочитаем вместе. Петр говорит ему: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа в Назаре встань и ходи. Вы знаете, если мы посмотрим внимательно вот этот стих, там есть две части. Петр говорит, первая часть, да? Серебра и золота нет у меня. И знаете, часто в нашей жизни мы смотрим на то, что нет у нас. У меня, скажем, денег недостаточно, у меня мало веры, у меня нет того, у меня нет всего. И мы концентрируем свое внимание на том, что у нас нет. Мы сравниваем себя с другими, у кого это есть. Петр же, что он делает? Он не говорит, у меня нет денег, извини. Он не пошел дальше, но он знал, что у него есть. И знаете, я хочу вас сегодня привлечь ваше внимание к этому. Давайте будем смотреть на то, что у нас есть. Знаете, и Петр говорит, то, что имею, даю тебе. У каждого из нас есть что дать. У каждого из нас есть то, что было у Петра и у Иоанна. То, что имею, даю тебе. Вопрос только в том, на чем мы концентрируем свое внимание. На том, что у нас нету, или на том, что у нас есть. И знаете, то, что у нас есть, это намного больше всего того, что у нас нету. Потому что у нас есть Слово, в котором Бог оставил нам около 7000 обетований. Это да и аминь. У нас есть Иисус. У меня и у тебя есть имя, всемогущее имя Иисуса. Аминь. И мы доверяемся Тебе сегодня. Мы знаем, что у Тебя есть нечто особенное, приготовленное для каждого из нас. Мы пришли сюда на трапезу. Мы будем трапезничать в виду врага. И будем есть это духовное. Будем насыщаться духовно. Потому что у Тебя есть нечто для нас. Насытить наши внутренности, насытить, Господь, нашу душу, наше сердце. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. Превозносим имя Твое, Иисус. Прославляем имя Твое, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Достоин, достоин, достоин. Достоин наш Господь. Достоин. Аллилуйя. 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 Аминь.
Если больно в ночи, то утром приходит радость. И когда бушует моря, на не бояться я. Ведь ты так любишь меня, Бог, любовь твоя верна. Любовь твоя верна. Всегда любовь твоя верна. Господь, ты все. Все делаешь благо для меня. Ты 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 остаешься мне верным. Любовь твоя неизменна. И если больно в ночи, то утром приходит радость. И когда бушует моря, могу не бояться я. Ведь ты так любишь меня, Бог, любовь твоя верна. Ты остаешься неверным. Любовь твоя неизменна. И если больно в ночи, то утром приходит радость. И когда бушует моря, могу не бояться я, не буду бояться. Ведь ты так любишь меня, Бог, любовь твоя верна. Господь, любовь твоя верна. Всегда ко мне. Любовь твоя верна. Ты все делаешь благо для меня. 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 Спасибо тебе, ты все делаешь благом для меня, Господь. Спасибо тебе, Господь, помоги просто понять это, Господь. Аллилуйя! 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 Дайте Богу большую славу. Еще раз, слава Богу, что мы здесь. Encore une fois, gloire à Dieu que nous sommes ici. Я думаю, что я верю в это, что у нас будет хорошее собрание, хорошее слово. Je crois que nous allons avoir un bon culte, nous allons avoir une bonne parole, Потому что Бог здесь. parce que le Seigneur est parmi nous. Там, где двое или трое собраны, Библия говорит об этом. Là où deux ou trois sont réunis, la Bible déclare, Бог посреди них. le Seigneur est parmi eux. И нас тут намного больше, чем два.
Nous sommes plus que 2 personnes. Ja veru v Slovi Božje. Je crois dans la parole Если de Dieu. Слово Божье говорит об этом, Si la parole de Dieu déclare cela, это есть ça истина. veut dire que c'est la vérité. Амен. Amen. И я рад сегодня, Et je suis très content aujourd'hui то, что мы собрались. du fait que nous sommes réunis И aujourd'hui. у нас уже были эти собрания со вторника Et nous avons commencé ces réunions, nous avons commencé le mardi с апостолом Битемо, avec l'apôtre Bitemo который служил нам словом. qui nous a apporté la parole. Это было потрясающее собрание. Et c'était un bon culte. На самом деле я был сильно благословлен. Et je suis très très béni. И я до сих пор под впечатлением слова. Et je suis encore sur en plus de cette parole qui a été déclarée le mardi. И если вас не было на этом собрании, Et si vous n'étiez pas à ce culte, знаете, что у нас на YouTube есть наш канал, и там уже есть эта проповедь. vous savez que sur notre canal YouTube, nous avons déjà mis cet enseignement, cette prédication qui est sur notre canal. Вы можете пойти, прослушать и просто вдохновиться, и быть в одной ноге с церковью. Vous pouvez aller et écouter et recevoir ce qui a été prêché pour que vous soyez dans la même lignée avec l'Église. Амен. Это важно быть в одной ноге, то есть идти вместе с церковью. C'est très important d'être de même pas et aller ensemble avec l'Église. Амен. Amen. Поэтому я рад, что есть такая возможность, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, смотрите YouTube и будьте благословены. Voilà pourquoi je suis très content que nous avons cette opportunité. Nos prédications sur YouTube, vous pouvez aller voir s'il vous plaît. И сегодня мы будем продолжать. Et nous allons continuer aujourd'hui. И снова мы продолжаем с апостолом Битемо. Et nous allons continuer avec l'apôtre Bitemo. Но он не один, есть его помощники. Il n'est pas seul, il est avec ceux qui sont là Брат pour Боби l'aider. со своей супругой. Le frère Bobby avec sa Вы conjointe. можете встать, пожалуйста. Pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. On va seulement vous saluer. Мы хотим вас поприветствовать. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. воздает. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble. Я знаю одно. Je sais une chose. Верность всегда вознаграждается. Le Seigneur récompense toujours la fidélité. Аминь. Amen. Это откровение, которое имею давно, до сих пор оно есть. Верность всегда вознаграждается. C'est la révélation que j'ai depuis longtemps, que je l'ai toujours, que la fidélité est toujours récompensée. Аминь. Amen. Кем? Богом. Par qui? Par le Seigneur. Аминь. Amen. Благословение вам. Bénédiction pour vous. И также с нами наш апостол, Nous avons ici également avec nous notre apôtre. он мой духовный отец, C'est mon père spirituel который ведет меня, который является моим ментор, есть такой на английском языке. qui est mon père spirituel, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me coach. Il y a ce mot comme ça, on appelle mentor en anglais. И на самом деле это большое благословение. Et c'est une grande bénédiction Когда ты под кем-то, quand tu es au-dessous de quelqu'un. апостол Битемо, на самом деле я рад, что у меня есть коуч, ментор, духовный наставник, Apôtre Bitemo, je suis très content que j'ai un coach, j'ai un mentor, j'ai un père spirituel который заботится о мне, qui s'occupe de moi наставляет и помогает. et qui me met sur le bon chemin et qui m'aide. Пусть Бог вас благословляет. Que le Seigneur vous bénisse. У вас есть время. Vous avez le temps. Поделитесь тем, что в вашем сердце для нашей церкви есть. Partagez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour notre Église. Gloire à Jésus. Gloire, slava Isusa. Je dis gloire à Jésus. Я говорю слава Isusa. Bon, on m'a dit qu'on peut prêcher jusqu'au soir. Мне сказали, можно проповедовать до вечера. Parce qu'il y a la neige dehors, on va aller où? Потому что снег на улице, мы куда Il пойдем? n'y a pas de restaurant, tout est fermé. Нет ресторана, все закрыто. Moi, la maison de Dieu est ouverte. Уже дома Божья открыто. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Один день в его присутствии больше, чем 1000 лет вне дома Божьего. Là où 200-300 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Где 2 или 3 собраны во имя Его, Он находится среди них. Vaut mieux être dans la présence du Seigneur que d'être sous la neige ou dans la température aussi maussade que ça. Лучше находиться в доме Божьем, чем находиться на улице, где снег. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir même s'il y a la neige. Я не мог бы позволить себе не прийти, потому что есть Donc, la снег. température ne peut pas m'empêcher de venir adorer Dieu. Вот потому температура может поменять меня служить Богом. Je parlais avec mon fils Bobby dans la voiture. Я разговаривал с моего сына Боби в машине Au Pakistan, в Пакистане. quand tu vas à l'église, Когда ты идешь в церковь, c'est à tes risques et périls. ты знаешь, что ты можешь умирать. Tu vas à l'église, tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi en vie. Ты идешь в церковь, ты не знаешь, что ты вернешься домой живой. Et je vais dans un pays comme ça И я был в такой стране, я живу в такой стране, et j'organise de grosses croisades de plus de 20 000 personnes dehors. и я иду в такие страны, я делаю большие такие круазады, больше 20 En тысяч plein человек air. на улице. En plein air. На улице.
Et des fois, je prêche jusqu'à minuit. Inok da ya propovedi do čas do noća. Les gens n'ont pas envie de partir. Ljudi ne хотят uйти домой. Dieu opère des miracles. Бог сотворяет, Parce que, делает чудеса. parce que les gens ont soif de Dieu là-bas. Потому что люди жаждут Богом. Les gens ne veulent pas que j'arrête. Люди не хотят, чтобы я остановился. Et les gens ne veulent même pas que je quitte le pays après. Люди не хотят, чтобы потом я уехал со страны. Les hommes politiques sont derrière moi, ils veulent que j'aille prier dans leur bureau. Люди, политические лидеры, они за мной, они хотят, чтобы я поехал к ним в офис молиться за них. Dans un pays où les chrétiens sont vraiment à risque. И в стране, где верующие находятся в рискованном положении. Sur la température aussi, je ne peux pas m'empêcher de servir Dieu. И здесь за то, что холодно, оно не может мне помешать служить Богом. Dieu nous aime. Бог нас любит. Parce que je vis chaque jour comme si c'est mon dernier jour sur terre. Потому что я живу каждый день, как бы это был последний день здесь на земле. Je ne sais pas si demain je serai vivant. Я не знаю, что я завтра еще будет жив. Donc j'ai une opportunité de le servir aujourd'hui. У меня сегодня есть возможность служить. Parce que Jésus a dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Потому что Иисус сказал, никто не знает ни день, ни час. Donc si je prends des excuses aujourd'hui, demain je ne sais pas si c'est en vie. Если сегодня будете иметь какой-то извиняться или какие-то поводы, чтобы сказать не прийти, а что будет дальше? Je dois maximiser. Я должен Le максимизировать. Messie a la même température, Если завтра будет та же самая погода, ne vous en faites pas. не переживайте. Les gens iront au travail. Люди пойдут на работу. Parce que leur paye en dépend. Потому что это зависит их Parce qu'ils ont des заработанной factures платы. qu'ils doivent payer. Потому что у них есть счета, которые надо Parce qu'il y a заплатить. des choses qu'ils veulent payer. Потому что есть вещь, которую они хотят Personne ne va купить. manquer de travail. Никто не будет дома. Parce que ça paye en dépend. Потому что это от этого зависит его Et moi, заработная mon плата. souffle, ma force dépend de ce que je fais. Моя сила зависит от того, что я делаю. Je n'ai pas le choix de servir Dieu. У меня нет выбора, только служить Богом. Alléluia. Аллилуйя. Dieu est bon. Господь прекрасен. Vous avez une salutation de mon épouse Передаю привет от моей жены, et de la famille Ekna qui vous aime beaucoup. от семьи Экнан, который вас очень любит. Tout le monde vous salue. Все вас передают привет, Tout le monde vous aime. все вас любят. On bénit le Seigneur pour la connexion qu'on a ensemble avec vous. Мы благодарим Господь за связь, которую мы имеем с вами. Vous avez les salutations du bishop Rufin Sonzo qui vous salue. Вы получаете, передают привет от бишопа Руфен Сонзо, который в Конго. Il vous salue tous. Он вас передает привет. Je suis content d'être là avec Bobby et son épouse. Я очень рад здесь находиться с Бобби и его жена. Ça lui dit qu'il n'est pas membre de mon église, Это значит, что он часть моей церкви. mais c'est un fils. Это мой сын. Il a payé le prix avec moi dans beaucoup de pays qu'on est parti. Il est toujours là. Il paie son... Amen. On va baisser nos têtes, on va prier. И мы будем молиться. Seigneur, tu es Dieu. Господь, Ты Бог. Nous bénissons ton Saint-Nom Мы благословим Твое имя, parce que tu ne donnes ni ne sommeil. потому что Ты не даешь ни спать. Tu es celui qui a créé les ciels et la terre. Ты тот, который создал небо и землю. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Ты создал человека подобно Тебе. Nous recommandons ce moment précieux en ta main. Мы отдаем это время в Твои руки. Nous inclinons, Père, nos regards au Dieu dans ta parole. Господь, мы вмешаем в Твоем Слово. Parle-nous ce matin. Проговори нам сегодня утром. Dispose le cœur de chacun. Чтобы каждое сердце было Que открыто. ton Esprit Saint Чтобы Духа Святого. puisse répandre en ces lieux ce matin. Чтобы мог наполнить это Que место. des langues de feu Чтобы soient языка sur chacun de nous будет на каждый pour человек. activer Чтобы et активизировать. réallumer Чтобы le активировать. feu qui est en nous. Огонь, который в Laisse нас. que le Saint-Esprit Пусть, чтобы Духа nous Святого. garde connectés à toi. Чтобы позволить, чтобы мы были связаны с Nous Тобой. garde en intimité avec Чтобы toi. сделать, чтобы мы были в отношении с Parce que Тобой. dans ton intimité, Потому что в отношении с nous Тобой découvrons, Seigneur, мы обнаружим ton caractère, Твой характер, ton amour, Твою любовь, ta miséricorde, Твое ta сострадание, fidélité. Твою верность. Nous voulons plus de toi ce Мы matin. хотим больше Тебе сегодня Parle утром. au Dieu. Проговори, Господь. Nos oreilles écoutent Наши уши et слушают. nos cœurs sont И disposés наше сердце pour recevoir ces открыто, dépôts. чтобы получить то, Ils что vont Ты faire de имеешь, nous, Seigneur, который сделал для нас. des enfants bien-aimés. Дети, которые Dans le возлюблены. nom de Jésus, Во имя nous Иисуса. couvrons ces lieux par le sang de Jésus. Мы покрываем это место через кровь Nous Иисуса implorons Христа. ton feu Мы de вызываем couvrir ces огонь lieux ce Твой, matin чтобы здесь et de зачищать это consumer ce место. qui n'est pas de Чтобы toi. разрушать все, Oh что не от Dieu, Тебя. reprends ton esprit au milieu de О, nous. Господь, пусть Дух Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Пусть Твое имя будет Que славлено tout здесь. genou puisse fléchir, Чтобы всякого колена toute langue преклониться. confesse que Jésus-Christ Чтобы est Seigneur всякого receveur, язык мог здесь сказать Иисус à la Господь. gloire de Dieu le Père. Во слава Бог Nous nous Отец. soumettons à toi И мы себя pour que отдаем ton nom Тебе. soit élevé, Чтобы Твое имя было que ton règne превыше. vienne Чтобы Твое et ta царство volonté soit пришло. faite en ces Чтобы lieux. воля Твоя была Ainsi, сделана nous на avons месте. prié avec action de grâce. Так мы так Dans помолились le в nom puissant de благодарении. Jésus, В могущественном nous имя disons Иисуса tous Христа. Amen. Мы говорим все Аминь. Amen. Аминь. Ne serons pas acclamer le nom de Jésus. Мы можем аккламировать имя Иисуса.
Le temps avance fort, Время уходит, mais Dieu est au milieu de nous. Господь среди нас. Le thème de mon message ce matin, rechercher la sagesse et le conseil de Dieu. Сегодня тема моя – это искать Божью мудрость и Его совет. Nous sommes en début de l'année Мы в начале года, où chacun de nous prend des résolutions pour la nouvelle année. где каждый из нас имеет какие-то решения для Нового года. On a des choix à faire, Мы делаем какие-то on a выборы. des décisions à prendre. Мы должны принимать какие-то решения. On est avec le Seigneur, Мы с Господом. on a marché avec Dieu. Мы ходили с Богом. Mais qu'est-ce qu'il en est de la nouvelle année? Но теперь что надо сделать для Нового года? Quelles sont nos résolutions pour notre nouvelle marche avec Dieu? Что мы приняли как решение, как мы будем ходить с Богом в Новом году? La Bible déclare que chaque jour suffit sa peine. Библия провозглашает, каждый день имеет свой дух. Et Matthieu 6,33 est en train de dire, recherchez premièrement Матфея 6 глава 33 написано, ищите сначала le royaume de Dieu et sa justice. Царство Божие и Его праведность. Et le reste И остальное, nous sera donné par-dessus tout. оно нам приложится. Mais que recherchons-nous dans cette nouvelle année? Что мы ищем в этом новом году? Quelles sont nos résolutions? Какие наши решения? Nous avons échoué quelque part les années qui sont passées. Может быть, какие-то в прошлом году у нас были неуспехи где-то. On a fait des choix qui nous coûtent cher aujourd'hui. Мы делали какие-то выборы, которые сегодня мы дорого платим On за a это. pris des décisions qui nous font mal Мы aujourd'hui. приняли решения, которые нам сегодня плохо от этого. On a échoué dans certains domaines. У нас не получается в какие-то домены. Est-ce que allons-nous faire les mêmes erreurs cette année? Будем ли мы делать такие же ошибки в этом новом году? Est-ce que allons-nous continuer de vivre la même routine que les années qui sont passées? Будем ли мы жить, как мы жили раньше? Avons-nous appris de nos erreurs du passé? Научили нас от нашей прошлой ошибки? Ou nous demeurons sur la même plateforme? Или мы остаемся на той же самой платформе? Ainsi, bien-aimés, Вот потому, возлюбленные, pour ne pas vivre les mêmes échecs, чтобы не иметь те же самые неудачи, pour ne pas reprendre les mêmes décisions stupides comme les années qui sont passées, чтобы не принимать опять те же самые решения, которые были хорошие, которые мы взяли в прошлом году. recherchons la sagesse et le conseil de Dieu. Давай мы будем искать Божью мудрость и Божий совет. Ça ne coûte rien de chercher la sagesse de Это Dieu ничего не стоит искать Божью мудрость ou de rechercher le conseil de Dieu. или искать Божий совет. Le projet échoue, faut le conseiller. И проект не имеет успеха, когда у тебя нет хороших советников. Osée 4,6 est en train de dire, Азия 4:6 написано. mon peuple périt Гибни мой народ faute de connaissance. за недостаточно видения. Personne n'est né avec la connaissance. Никто не родится со знанием. La connaissance doit s'acquérir. Знание надо его сделать, научить. Nous partons à l'école Мы идем в школе, pour aller acquérir la connaissance. чтобы приобретать навыки. Si tu veux travailler en communication, Если ты хочешь работать в il faut que коммуникации, tu ailles à l'école pour apprendre c'est quoi la communication. ты должен пойти в школу, чтобы узнать, что такое коммуникация. Si tu veux être médecin, Если ты хочешь быть врачом, tu dois partir à l'école pour apprendre comment soigner les gens. ты должен идти в школу, чтобы научиться, как лечить людей. Ainsi, mon peuple périt Вот поэтому мой народ faute гибнет de connaissance. за недостаточно видения. Ainsi, si tu ne veux pas prendre de mauvaises décisions, Если ты не хочешь принимать неправильное решение, va à l'école de Dieu. иди в Божьей школе. Il te donnera des conseils. Он тебе даст совет. Il te donnera la Он sagesse даст тебе мудрость, pour avoir le discernement. чтобы у тебя было разрешение, Quoi faire, quoi ne pas faire. что делать, что не делать. Quelle décision prendre. Какие решения надо La принимать. bonne et la mauvaise. Хорошая и плохая. Donc, quand tu as créé l'homme, Когда Бог создал il l'a mis человека, dans le jardin. Он поставил его в Il a детский dit, сад. voici le bien et le mal. Он сказал, вот добрый, вот и плохого. Voici la vie et la mort. Вот и жизнь, вот и смерть. Et Dieu a dit à l'homme, И Бог сказал человеку, choisis la vie. выбери жизнь. Et Dieu est parti. И Бог ушел. Ainsi, l'homme est resté И человек остался, pour faire le choix. чтобы сделать свой выбор. Nous sommes dans une nouvelle année. Мы находимся в новом году. On a tous des choix à faire. Мы все имеем выбор, который мы On должны a tous делать. des décisions à prendre. Мы все должны иметь какие-то решения, которые надо принимать. Servirai-je Dieu la même année que je le servais les années qui sont passées? Будем ли я служить Богу, как и те годы, которые прошли, Avec négligence? с такого небрежения, Avec le péché? с грехами? Avec toutes ces choses qui m'encombraient, les Со pensées все négatives? эти вещи, негативные мысли, которые вокруг меня, Il faut que j'aille au pied du Seigneur я должен идти у ноги pour Господа, prendre les bonnes décisions. чтобы иметь хорошее решение. Il est le meilleur conseiller. Он самый лучший советник. Sa sagesse m'évitera les erreurs. Его мудрость сделает, чтобы у меня не было ошибки. Sa sagesse m'évitera de faire les mêmes choses. Его мудрость позволит, чтобы я не буду делать те же самые вещи. Dans le livre de Nombre 32, les versets 16 à 19. В книге Числа 32, 16-19 написано. Nombre 32,
Книга Чест, le verset 16 à 19. 16 стиха до 19. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Кто-то может читать со мной? Je refuse la photocopie. Я отказываюсь от фотокопии. Кто-то может сказать со мной? Я отказываюсь от фотокопии. Je refuse la photocopie. Скажи, я отказываюсь от фотокопии. Je vais dire à quelqu'un ce matin Я хочу кому-то сегодня утром сказать. que Dieu a un plan merveilleux pour toi en 2019. Бог имеет замечательный план для тебя в 2019. Que Dieu veut faire de nouvelles choses pour cette église. Бог хочет делать новые вещи для этого церкви. Refusez la photocopie que le diable vous présente. Вы должны отказаться от фотокопии, которую вам дьявол показывает. Ne fais pas le mauvais choix de prendre la photocopie. Cherche l'original du plan de Dieu pour toi. Не делать плохого выбора, чтобы выбирать фотокопию. Ты должен искать оригинал от Бога. Dieu ne nous a pas sauvés pour vivre dans la photocopie de ce que le diable nous présente. Бог нас не спас, чтобы мы могли жить фотокопию, которую дьявол нам показывает. Cherchons le plan original de Dieu pour notre destinée. Давай будем искать оригинальный план для нас призвания. Pour ton mariage, Для твоего семьи, pour ta santé, для твоего здоровья, pour tes études, для твоей pour ton учебы, ministère. для твоего служения. Refuse la photocopie. Откажи от фотокопии. Nombreux ont choisi les photocopies, aujourd'hui on souffre. Много выбрали фотокопию, но сегодня они страдают. Vous savez, quand tu as la photocopie de ton passeport, Vous знаете, когда у тебя фотокопия твоего паспорта, tu te présentes à l'aéroport. ты идешь в аэропорту, Oui, c'est bien la photocopie de ton passeport, да, это фотокопия твоего mais tu ne peux паспорта, pas voyager. но ты не можешь лететь Ça с prend ним. l'original. Нужно оригинал. Ça prend l'original. Нужно иметь оригинал. N'est pas la photocopie de la parole de Dieu. Ты не должен иметь фотокопию Слова Et Божьего. l'original, la parole Ты de должен Dieu. быть оригинальный Слова Et tu Божьего. réussiras. И ты будешь Tu иметь auras du успех. succès. И у тебя будет Tu успех. verras les grandes choses arriver dans ta vie. Ты увидишь много вещей произойдет в твоей жизни. Quand tu as l'original, la parole de Dieu, Когда ты имеешь оригинал от Слова Божьего, tu feras des exploits avec Dieu. ты будешь иметь успех с C'est Богом. Dieu est réel, bien-aimé. Потому что Бог реальный. C'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Это Бог, Авраам, Исаак и Яков. Il n'a pas changé. Он не изменился. Il est le même hier, Он то же самое вчера, aujourd'hui сегодня. et éternellement. Веки. Sa parole ne retourne pas à lui. Его слово не возвращает к нему течно. Sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Перед чем оно не сотворит то, что оно, почему, для чего оно было послано. Beaucoup des enfants de Dieu sont frustrés maintenant Многие дети разочарованы сейчас. parce qu'ils se promènent avec la photocopie de la parole de Dieu. Потому что они ходят с фотокопией Слова Божьего. Mais celui qui a reçu l'original de la parole de Но Dieu, человек, который получил оригинал от Слова il se Божьего, tiendra sur la parole. он будет стоять на Peu Слово, importe les circonstances, несмотря на peu обстоятельства, importe les épreuves, несмотря на все il dira que mon Dieu a parlé, он говорит, мой Бог sa сказал, parole est oui et amen, его слово это да и je ne аминь. mourrai pas, Я не умру, je vivrai я буду et жить, je témoignerai и я буду les œuvres de свидетельствовать l'éternel. дела Божьи. Si Dieu est pour moi, Если Бог со мной, qui sera contre кто moi? будет против Ce меня? que Dieu a déclaré, То, что Бог de провозглашал, mes yeux, мои je глаза, verrai я l'accomplissement. увижу, как Je refuse я la отказываю photocopie que le фотокопия, diable me présente. которую дьявол мне Ne показывает. choisis pas la photocopie, Не выбирай фотокопия, choisis l'original. выбирать оригинал. Dans le livre de Nombre 32, versets 16 à 19. Книга чисел, 32 глава, peux lire 16 dans стих. votre langue. Ты можешь читать на ваш язык. On peut se lever, nous allons lire ensemble. Можем вставать, пожалуйста, мы будем вместе On читать. va honorer la parole de Dieu. Мы будем почитать Слово Божье таким On образом. va honorer la parole de Dieu. Мы будем почитать Слово Nombre Божье. 32, 16 à 19. Числа 32 глава, 16 стих до 19. Parole de Dieu, lisons. Слово Божье читаем. И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана. И далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана, к востоку. Аминь. Amen. Аминь. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu, on peut asseoir la présence de Dieu. Слово Божье, ты можешь сидеть в Божьем присутствии. Nous aimerons apporter cette parole Мы хотим через это слово вам принести, pour vous rappeler bien mais, le point le plus important, le choix qu'on a à faire dans nos vies. чтобы вас напоминать самое важное, точка, выбор, который мы должны En в cette нашей nouvelle жизни. année qui débute, В этот Новый год, который начинает, Amen, Amen. vous avez des projets, у вас есть проект, vous avez des attentes, des rêves. у вас есть мечты, есть какие-то Mais ожидания. néanmoins, il faut comprendre bien aimé que nous prenons les décisions que nous avons à prendre doivent passer par
le conseil de Dieu ou la sagesse de Dieu. Мы должны понимать решение, которое мы должны принимать, оно должно пройти через Божью мудрость или Божий совет. On a des choix et des décisions à prendre chaque jour. У нас есть выбор, есть решение, которое мы должны принимать каждый день. Certains de ces choix bien vont affecter superficiellement votre vie. И много из этих выборов, которые вы сделаете, оно будет влиять на вашу жизнь. Tandis que d'autres vont dévier votre destinée. И другие будут искажать ваше предназначение. Ce que Dieu avait prévu pour vous, То, что Бог приготовил для вас, à cause de mauvaises décisions, из-за плохих решений, которые de вы mauvais приняли, choix, за плохих ça выборов, peut dévier le choix prophétique que Dieu avait fait pour nous. это может искажать пророческий выбор, который Бог сделал для нас. Amen. Ainsi, il est bon de prier pour rechercher la sagesse et le conseil de Dieu. Вот поэтому это хорошо молиться, чтобы искать Божью мудрость и Божий совет. Dans toutes les décisions que vous avez à prendre. На все решения или выбор, который вы должны делать. Dieu n'a pas créé quelqu'un dans ce monde par hasard. Бог не случайно кто-то здесь просто так создал в ошибке. Chaque vie est liée à une parole prophétique de Dieu. Каждая жизнь, которая на земле, каждая жизнь человека, она связана с пророчеством слова, которое Бог дал. La Bible dit que quand Jésus est né, Библия пророчествует, когда Иисус les mages родился, ont été avertis те маги, они были de sa сказано, naissance когда они, где et они ils suivaient родились, l'étoile и они ходили, они qui était смотрели liée à Jésus на звезда, которая была связана с Иисусом. lorsqu'ils ont localisé là où Jésus était. И когда они увидели, что эта звезда остановилась, где был Иисус, Ainsi, chaque vie est connectée à une étoile вот потому каждая жизнь, она связана с какой qui brille sur nous. на каждую звезда, которая сияет на нас. Quelqu'un avec moi ce matin? Кто-то со мной сегодня утром, Ainsi, bien, mais quand Dieu t'a créé, когда Бог создал тебе, il a dit Charlemagne, он сказал Шарлемань, dans ce monde, в этом мире, voilà ce que tu vas être. вот то, что ты будешь, Voilà ce que j'ai prévu pour toi. вот то, что я имею для тебя. Ainsi, Charlemagne, Вот поэтому Шарлемань, pour vivre les desseins de Dieu, чтобы жить согласно Божьему il doit предназначению, repartir auprès de Dieu, он должен возвращаться к Богу, rechercher le conseil de Dieu, чтобы искать Божий la совет, sagesse de Dieu, мудрость Божия. demandant à Dieu, Спрашивай Бога, Seigneur, Господь, qu'attends-tu de moi что ты ожидаешь Que от veux-tu меня? que je fasse? Что ты хочешь, чтобы я pour сделал? cette année 2019? В этот год 2019. Qu'attends-tu de moi? Что ты ожидаешь от Ainsi, меня? Dieu, И Бог dans l'intimité, в отношениях, которые они il parlera имеют, à он Charlemagne, будет говорить с il Шарлемань, va le guider он будет его selon ce que направлять, Dieu a prévu pour lui. согласно того, что Бог приготовил для Mais него. s'il fait des mauvais choix, Но если он делает плохие ce que выборы, Dieu a prévu pour то, lui, что Бог приготовил для него, il ne va pas le vivre. он не будет это Il va переживать. passer à côté. Он пройдет мимо. Comme Adam dans le jardin. Как Адам в Эдемский сад. Dieu a dit à Adam, Бог сказал mange Адам, de tous les arbres, ты можешь кушать от всех sauf деревьев, l'arbre la conscience du bien et du но mal. только этого дерева от добра и зла ты не должен J'ai кушать. mis devant toi Я поставил перед тобой la vie et la mort. жизнь и смерть. Dieu a dit Бог dans сказал son conseil, в его совете, choisis la vie. выбери жизнь. Mais Adam a fait un autre choix Но Адам сделал другой выбор, qui était hors du conseil de Dieu. который был мимо Божий совет. Il est tombé dans le mal. И он попал в беду. Mais ça, ce n'était pas le choix de Dieu. Но это не было выбора Ce Божия. n'était pas le plan de Dieu. Это не было плана Божия. Ainsi, l'homme de fois souffre à cause de ses mauvais choix. Вот потому иногда человек страдает за плохие выборы, которые он Des сделал. mauvaises décisions que nous prenons hors de la volonté de Dieu. За плохие решения, которые мы принимаем мимо Слова Божия. Ici, nous venons de lire И здесь мы только почитали, que le fils de Gad et le fils de Ruben, мы дети Рубена здесь, Dieu les a sortis de l'Égypte. Бог их вывел с Египта. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Когда они пришли перед Иорданом, le soleil se lève à l'est солнце поднимается на эст, et se couche à l'ouest. и с востока на запад. Et eux, quand ils sont arrivés à l'est, là Et où que- se lève le soleil, И когда они пришли на восток, ils ont vu des parcs qui étaient bien, они увидели, что парк хороший было. des bons champs qui étaient là. Хорошее там поле было Comme хорошее. ils étaient des éleveurs, Но поскольку это люди, которые живут от сердца казахства, ils ont dit à l'homme de Dieu, они сказали Божий человек. dit qu'une chose est certaine, Moïse, И Моисей, один из вещей, on t'aime bien, мы тебя любим, mais on va faire une chose. но мы будем делать что-то. Nous, Мы, comme on est des éleveurs, поскольку мы живем от сердца казахства, le lieu où nous sommes, место, где мы c'est находимся, tellement beau. настолько красивое. Nous allons établir une tente ici Мы тут будем построить наши шатры, et nous allons faire notre élevage ici. и мы здесь будем иметь наши On стада. n'a plus besoin Нам не нужно больше d'aller à Cana ехать в Канаан,
prendre part de l'héritage là-bas. И что там опять взять то, чтобы приготовить Ici, для нас. c'est beau. И здесь хорошо. Nous, on va s'établir Мы ici. здесь будем. On va vous accompagner néanmoins. Но мы, конечно, будем вас сопровождать. Allez prendre possession du pays. Мы пойдем, чтобы иметь землю, которая обетована, Que vous prenez possession. чтобы вы взяли во Tu vas владение. donner l'héritage aux autres. И те отдаст другие то, что Бог Nous, notre приготовил. héritage maintenant se trouve ici. Но для нас это здесь то, что Бог приготовил. Nous, on va rester ici. Мы здесь будем. On va vous accompagner. Мы будем просто с вами пойти. Là où le soleil se couche. Где будет солнце спит. Votre vie va briller. Ваша жизнь будет сиять. Mais nous, on reste au lever du soleil. Но мы здесь будем на восток. Mais Dieu les avait dit Но Бог им сказал de traverser le Jourdain пройти afin Иордан, de prendre possession чтобы взять во du владение pays que Dieu les avait promis, страна, которую Бог их обещал, qui était Canaan, которая была la Ханаан, terre promise, земля où обетована, coule le lait et le miel. где течет мед и молоко. Certainement, ils ont été frustrés. Может быть, они были разочарованы. Après как-то. 40 ans Уже 40 лет de route, входили в пустыню. ils n'étaient jamais arrivés à Canaan. Они никогда не приехали в это Et Канаан. lorsqu'ils ont vu И когда они увидели de l'autre côté à l'est, в другое место на востоке, ces beaux parcs, красивый парк, cette belle verdure, вот такой зеленый, où такой ils pouvaient травы, facilement faire des profits. где он мог иметь какие-то профит. Ils ont renoncé Они отказались à leur héritage que Dieu les avait от donné. того, что Бог их приготовил и дал. Pour eux, ils croyaient que c'est ça leur part. Они- C'est ça la prophétie de Dieu qui s'accomplissait dans leur vie. Для них они думают, что это Божье пророчество, которое осуществляет их жизнь. Ils ont refusé d'aller prendre possession là où Dieu les avait promis. Они отказались идти взять во владение то, что Бог их приготовил. Dieu a fait 40 ans de souffrance. Они 40 лет, они страдали. À cause de ce qu'on entend de ce pays-là où vous allez. За то, что мы слышим от страны, куда вы идете. Nous ne voulons pas continuer. Мы не хотим дальше идти туда. Nous, on va rester ici. Мы здесь останемся. On est bien ici. Нам тут хорошо. Pourquoi on va continuer Почему là-bas? идти дальше? Nous, on va prendre possession de ce terrain Мы здесь ici. возьмем это место. On va faire notre élevage Мы ici. здесь будем казаться развивать. Je dis à quelqu'un ce Я matin, кому-то сегодня говорю tu утром. n'es pas venu pour accompagner les gens dans ce Ты не monde. пришел на этот мир, чтобы кого-то Dieu a un сопровождать. plan merveilleux pour toi. Бог имеет замечательный план для тебя. Refuse la maladie que le diable t'impose. Отказывай болезни, которые дьявол тебе дает. Refuse le cycle de pauvreté que le diable a imposé dans ta vie. Отказывается беднота, которую Бог, дьявол ставит в твою жизнь. N'accepte pas la photocopie que le diable te Ты не présente. должен принимать фотокопию, которую дьявол показывает Et тебя. quand ils ont vu ça, И когда они это ils увидели, croyaient que c'était ça la bénédiction de Dieu и pour когда eux. они увидели, они думают, что это благословение от Oui, Господа. il y avait une belle verdure. Да, было красиво, зеленое было. Mais le plan de Dieu n'était pas qu'il reste là. Но план Божий, это не то, чтобы они Ils там devaient оставались. traverser le Jourdain, Они должны переехать aller dans le Иордан. pays que Dieu les avait promis. Иди в страну, которую Бог их La обещал. grande bénédiction se trouvait de l'autre côté. Большое благословение отказав в другой стороне. Et non pas ce qu'ils ont vu en И premier. не то, что они увидели первым. Beaucoup d'enfants de Dieu Многие дети Божьи, ont accepté la photocopie, la bénédiction. они приняли фотокопию бенедикция. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Все то, что сияет, это не золото. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Все то, что сияет, это не золото. Ils étaient fatigués. Они Dis уставшие. pourquoi on va continuer le chemin Почему будем продолжать et дорогу? aller là-bas. И идти туда. Nous, on va vous accompagner. Мы будем с вами Oh, il y a des продолжать. gens qui sont sous terre, И есть люди, которые на земле, qui sont venus pour accompagner les чтобы autres. чтобы на этой земле, чтобы кому-то сопровождать. Ouais, c'est bon, faites ce que vous avez Да, fait. это хорошо делать, то, что вы Mais хотите. moi, je reste ici. Но я здесь Je me останусь. contente de ça. Я, мне это Je n'ai pas le достаточно. choix. У меня нет Le choix, выбора. c'est ce que tu fais. Нет, выбор это то, что ты Le делаешь. choix, c'est ce que tu fais. Выбор это то, что ты Alléluia. делаешь. Аллилуйя. L'autre a fait la même erreur. Лот сделал ту же самую ошибку. Lorsqu'il y a eu des problèmes, Когда был проблем, on se serviteur de serviteur d'Abraham. его служитель и служитель Авраама, Dieu, pour taire ce problème, Бог, чтобы остановить il этот a проблем, dit à Abraham, он сказал Авраам, dis à l'autre de choisir. скажи, Лот пусть выбирает, De choisir là où il veut aller. куда он хочет идти. Et l'autre a levé les yeux. Лот поднял глаза, Il a vu l'autre côté. он видит другую Il a сторону, vu une belle verdure. он видит красивое Un beau зеленое. paysage. О, Il красивое a dit, все. oh mon Он Dieu, сказал, о, слава Богу. comme je suis le premier à choisir, Ну, во сколько я первый je буду выбирать. décide d'aller là. Я выбираю Là туда où идти. tout est beau. Где там все Il est красиво. parti là-bas. Он пошел туда. Il a vu la photocopie. Он увидел Il ne фотокопию. savait pas qu'est-ce qui était caché derrière ce qu'il Он не знал, choisissait. что было сзади, то, что он выбрал. Il n'avait pas la révélation У него не было de ce qui откровения était caché derrière cette verdure за qu'il то, что voyait. было сокрыто, это зеленое, которое он видел. C'était Sodome et Gomorre Это было Содом и Гомор, qui devaient être détruits. которое было, должно быть le разрушено Seigneur. через Бога. Nombreux ont choisi. Многие выбрали. Sodome et Gomorre Sodome et sans se Gomor, rendre compte что они не que знали, leur choix était assez
diabolique. Что их не выбор это диаболический. Que Dieu n'était pas dans leur choix. Что Бог не был их не выбор. C'est la photocopie du diable. Это фотокопия дьявола. Le diable souvent te montre la photocopie de ta bénédiction. Часто дьявол показывает фотокопию твоего благословения. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, Если ты не имеешь мудрость от tu vas Бога, dire, ah oui, Dieu m'a béni. ты скажешь, что Бог Ah, меня je suis благословил. heureux. О, я счастливый. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de femmes Много женщин, ont fait les mauvais choix они сделали плохие de выборы. se marier avec les hommes. Чтобы жениться на выйти замуж за Parce мужчину. que mon âge, Но за мой возраст ça fait longtemps que j'attends. уже давно я жду. Ceux-là qui viennent de se présenter, Только пришел, je n'ai pas le choix de me marier у меня avec. нет выбора, надо выйти замуж. As-tu cherché le conseil de Dieu? Ты искал Божий совет. Que c'est la bonne personne? Что это хороший Que c'est человек. lui-là vraiment ton mari? Это он вообще твой Ou муж? c'est une photocopie que tu prends? Или это фотокопия, которую ты берешь? Beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur mariage Много женщин имеют проблем их не семье. parce que leur choix ne émanait pas de la sagesse de Dieu, Потому что их выбор это не от ne Божьего émanait совета. pas du conseil de Dieu. Это не было совета от Et Бога. aujourd'hui, ces femmes sont И malheureuses. сегодня это женщины страдают. Et beaucoup des hommes aussi sont malheureux И много мужчин тоже parce qu'il a страдают. vu une belle femme. Потому что он видит Dit, красивую oh женщину. mon Dieu, Он сказал, «О, je Господь, crois c'est elle. о, я думаю, Mais что это ces hommes она». aujourd'hui sont malheureux О, сегодня de эти voir люди, leur vie régresser, они видят их жизнь de voir leur возвращаться. vie stagner, Их жизнь ne plus становится. avancer dans leur vie. Не идете дальше в Dieu, mais жизни. ces hommes, Эти люди, ils étaient они были, à la porte они были на двери d'entrée de leur войти pays в их que страну, Dieu les avait promis. которую Бог их обещал. C'était une porte, Это была одна дверь, mais la porte n'était pas leur bénédiction. но дверь это не было C'est благословение. la porte d'entrée dans le Canaan. Это была дверь, чтобы войти в Mais Канаан. sont arrêtés de l'autre côté de la Но porte. они остановились с другой стороны Dieu, двери. mais la porte n'est pas ta destination finale. Возлюбим, дверь это никуда Бог приведет La тебя. porte te permet de rentrer là où Dieu veut que tu rentres. Дверь позволяет тебе войти, куда Бог хочет тебя Il видеть. y a certains hommes que tu vas rencontrer dans ta vie Ты будешь встречать много других qui мужчин, sont une porte, которые являются mais qui ne дверью, sont pas ta destinée. но которые не являются то твое предназначение. Nombreux ont eu des emplois, Многие имели работу, mais cet emploi, c'est une porte d'entrée pourtant dans le marché d'emploi. но эта работа, это просто дверь, чтобы войти в Mais- рынок труда. Mais cet emploi n'est pas ton emploi pour toujours. Но эта работа, это не работа навсегда. Ça te permet de rentrer dans le marché d'emploi. Это позволяет тебе войти на рынок труда. N'en fais pas ta destination finale. Оно не является твоим конечным Dieu предназначением. a quelque chose de meilleur pour toi. Бог имеет что-то лучше для тебя. Dis Seigneur, je suis rentré par ici. Скажи, Господь, я вошел здесь. Qu'est-ce que tu as de meilleur pour moi Что ты après? имеешь лучше для меня после этого? Ouvre-moi notre porte. Открой мне другие двери. Montre-moi là où est ma Покажи мне, bénédiction где finale. мои благословения. Ne reste pas là où tu es Не rentré. останови, где ты вошел. Quand je suis arrivé au Canada, Но когда я приехал в j'ai Канаду, travaillé dans les manufactures. я работаю в On мануфактуре. partait soulever les cartons pour mettre dans les containers. Мы там работали и тяжелый груз взяли, чтобы ставить в C'est контейнер. dur. Это тяжело. Quand tu rentres à la maison, Когда ты возвращаешься домой, ton dos ne répond plus. твоя спина уже не отвечает Quand tu тебе. regardes tes mains, Когда ты смотришь руки, tu deviens comme un animal. ты становишься как животное. Dis Seigneur, Ты Господь. est-ce que je suis venu Я приехал в Канаду, pour être encore esclave dans ce pays? чтобы еще быть слуга в этой стране. non. Нет, C'est pas ça que tu m'as appelé. это не то, что ты меня Mais c'était призвал. une porte d'entrée. Но это была дверь, чтобы Mais j'en ai войти. pas fait ma porte permanente. Но я не сделал мне постоянно J'ai дверь. avancé encore. Я дальше шел. Je suis allé en Ontario, Я пошел в Онтарио, perfectionné mon anglais. где я сделал, что мой английский стал лучше. Je puis travailler à la Banque du Я Canada, мог работать в банке où je Канады. pouvais rentrer dans mon bureau. Где я мог войти в свой Tu es офис. assis avec l'ordinateur Я сидел с et tu компьютером, travailles и ты et работаешь, les gens te respectent. и люди уважают Tu тебя. es posé. И ты сидишь Mais la хорошо. manufacture, Но c'était мануфактура, une porte d'entrée pour это moi. была дверь для меня, Pour чтобы avoir войти. l'expérience du travail au Canada. Чтобы иметь опыт в Канаде. Mais j'en ai pas fait ma porte permanente. Но я не сделал, как мой постоянная дверь. Il y a les emplois qui vont être une porte d'entrée pour dans ta destinée. Знаешь, возлюбленный, будет дверь, которая, работа, которая будет Ne дверь для t'arrête pas тебя. là où tu es Ты не rentré. должен остановить, где ты вошел. Ne t'arrête pas de dire, ah ben, je suis payé $20 de l'heure, je suis béni. Не надо остановиться, что мне платят $20 в час, я благословен. Il y a des gens qui sont payés $100 de l'heure. Есть люди, которые платят $100 в час. Il y a des gens qui sont payés $200 de l'heure. Есть те, которые платят $200 в час. Qui n'ont même pas fait autant d'études que toi de fois. Которые не имеют такого уровня, как Mais ты. parce qu'ils ont visé loin. Но поскольку они далеко видят. Parce qu'ils savent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Потому что они знают, что серебро и золото принадлежит Nous Богу. sommes dans une nouvelle année. Мы находимся в Новый год. Quelles sont tes résolutions? Какие твои решения? Quels sont tes choix? Какие твои C'est выборы? maintenant qu'il faut décider. Это сейчас надо De dire, выбирать. Seigneur, Господь, je suis rentré en я 2019. вошел в 2019,
Où tu me vois, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année. где ты у меня видишь в конце этого года? Qu'est-ce que je dois faire? Что я должен делать? Il y a des connexions que Dieu peut mettre dans ton chemin Есть связи, которые Бог может ставить на твои qui пути, peuvent te propulser dans ta destinée. которые может помогать тебе идти в твое признание. Аллилуйя. Аллилуйя. N'accepte pas la photocopie que le diable te Ты не présente. должен принимать фотокопию, которую дьявол показывает тебе. Dans ton ministère, В твое dans служение, ton appel, в твое призвание. ne refuse la photocopie que le diable te Ты présente. должен отказаться от фотокопии, которую дьявол показывает тебе. Oh, mais pas ce risque. О, пастор, приз, Mais tu es béni. ну ты Tu as quand благословен. même une quarantaine, cinquantaine de gens qui viennent à l'église. Тебя где-то 40-50 человек, которые C'est приходят в bon церковь. déjà. Это уже хорошо. Les gens fournissent quand même assez d'efforts. Но люди много Il y a quand même assez de усилий gens qui viennent. делают. Есть достаточно C'est много. correct. Это хорошо. Il faut dire non, Seigneur. Даже не, Господь. Il y a plus de Russes que des Ukrainiens qui sont dans la ville. Есть больше русскоговорящих в этом Il y a городе. plus de païens qui sont dans la ville. Есть больше русскоговорящих, которые... Je не le против réclame этого. tous. Я их... Ça, c'est pour commencer. Это чтобы Mais il y a начинать. plus que ça, Но Seigneur. есть больше этого, Tu peux Господь. t'attendre à plus que ce que tu vois Ты aujourd'hui. можешь ожидать больше того, что ты видишь Ne сегодня. te contente pas du minimum que tu as Ты aujourd'hui. не должен быть довольствен минимум, который у тебя сегодня Le есть. meilleur est devant toi. Лучше впереди тобой. Ne te reste pas à la porte d'entrée. Ты не должен остановиться на дверь, входной Vous двери. savez, quand je suis venu, Вы знаете, когда я je приехал, suis arrivé à la porte, я приехал je на dis, дверь. ah, Я говорю, je suis arrivé я приехал à l'église, в церковь, parole de vie. пару de vie. Et je reste là-bas à la porte. И я на dверь. Alléluia. Аллилуйя. Oh, rababababababa. Oh, rababababosha. Alléluia. Alléluia. Je suis déjà à l'église. Я уже в церковь. Mais l'église n'est pas là-bas. Но церковь это не там. Là-bas, c'est l'entrée. Там это входной Il дверь. faudrait que je fasse encore l'effort Надо было еще d'avancer, чтобы de дальше rentrer à идти, l'intérieur. чтобы войти Je peux внутрь. voir la beauté de cette Я salle. могу смотреть красиво Je это peux зал. voir des bonnes personnes Я могу видеть qui хорошие sont людей, dedans, которые qui sont en внутри, train de louer Dieu, которые qui славят sont en Бога, train d'adorer Dieu. которые Je поклоняют sens la Его. présence de Я Dieu. чувствую Je Божье sens la присутствие. gloire de Dieu. Я чувствую Il славу faudrait que je Божью. rentre à l'intérieur. Надо войти Tout se внутрь. passe ici, non pas à Все l'extérieur. происходит здесь, не внутри. Beaucoup de gens sont contentés de rester à l'extérieur. Многие люди, они довольны, что они остаются вне. Croyant qu'ils sont arrivés. Они думают, что они приехали таким Vous образом. savez, quand tu arrives à table pour manger, Знаешь, что когда ты приходишь на стол, чтобы la table est кушать, faite. а тебя стол был накрыт, Surtout les Russes, comment vous faites la table? особенно русские, как Aïe, вы aïe, 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 накрываете aïe, стол. aïe, aïe, aïe. Je crois que quand Dieu créait le verbe manger, il avait pensé aux Russes. Я думаю, что Бог, когда создал глагол «кушать», Он подумал о русских. Surtout comment vous faites la viande. Особенно, как вы мясо делаете. Il n'y a qu'autre chose. Есть вообще это классно. So, quand tu arrives à table, И когда ты приходишь la table кушать, est faite, стол накрыт, а? tu ne vas pas t'asseoir. Ты не будешь сидеть. Oh, merci Seigneur О, спасибо, pour Господь, le repas. за пищу. Ça sent bon. Хорошо чувство. Tu n'es pas là seulement pour sentir. Ты не только, чтобы нюхать, Mais une fois assis, но когда ты сидишь, on retrousse les manches. начинаем кушать, La salive déjà part и seule. тогда уже слюни уже текут, Je vais manger. и уже я буду кушать. Tu commences par la salade, Ты начинаешь с салатом. l'entrée, Это просто tu начало. frappes les consistants Ты хорошо покушать мясо. et le dessert de russe. И десерт, русский десерт. Quand j'étais en Ukraine, О, когда был на oh Украине. my God, О, май гад, слава je Богу. mangeais une viande. Я кушаю такого мяса. Jusqu'à présent, j'y pense. До сих пор я думаю об этом Quand je vais мясе. repartir à Odessa, Когда я вернусь в Одессе, je vais partir dans le même restaurant. я пойду в тот же самый ресторан. J'oublierai jamais. И я никогда не забуду. On a mangé Мы покушали avec l'apôtre Sergei. с апостолом Сергеем. My God. Ой, слава Богу. Et puis un dessert tellement... Вот такого десерта вообще... Et le russe mangeait bien. Я говорю, русский, вы хорошо кушаете. So, quand tu arrives à table, c'est pour manger. И когда ты приходишь на стол, чтобы кушать, Pas juste t'asseoir, puis c'est fini. не просто сидеть и все. La porte n'est pas ta destination finale. Дверь не является твоим конечным предназначением. La porte te permet de passer de l'autre côté. Дверь позволяет тебе пойти в другую Il y a des сторону. parents qui ont choisi les photocopies. И есть люди, которые выбрали фотокопию. Les enfants souffrent aujourd'hui. Дети сегодня страдают. La malédiction générationnelle est rentrée dans beaucoup de familles. Ваше проклятие поколение многих À семей. cause des mauvais choix des parents. За плохие выборы, которые родители делали. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui. Есть семьи, которые сегодня страдают. Parce que les parents ont fait les mauvais choix. Потому что родители плохие выборы делали. Ruben, Рубен, fils aîné de Jacob. Рувим, первый сын Якова. La force de Jacob. Сила Якова, Sur qui Jacob comptait. на который было упование Якова. Quelle bêtise. Какая глупость он сделал. Arrivé à la porte
de la terre promise, il s'arrête. Прийти в дверь обещанную землю и остановиться. Nous allons construire une tente ici, nous. Мы здесь будем строить наши шатры. Nous choisissons notre héritage ici. Мы выбираем здесь наш héritage. Ce n'était pas lui de choisir son héritage. Это не он должен выбирать. C'est Dieu qui donne l'héritage. Это Бог, который дает. Il devait aller là où Dieu le voulait, là où Dieu les attendait, non pas là où lui il voulait être. Он должен пойти, куда Бог хотел его видеть. Не где он хотел сам себя видеть. Alléluia. Аллилуйя. Beaucoup de gens sont restés bloqués dans leur vie Многие люди остановились в их жизни à cause de mauvais choix. за плохие выборы. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Многие люди страдают. Ils sont malheureux dans leur Они mariage. страдают в их Ils семье. sont malheureux financièrement, Они финансово имеют проблемы. matériellement, Материальные. à cause de leurs mauvais choix. За их плохие выборы. Ils ont fait des choix sans Dieu, Они сделали выбор без sans Бога. les conseils de Dieu, Без Божьего совета. sans la sagesse de Dieu. Божья мудрость. Et aujourd'hui, les gens maudissent la terre. И сегодня здесь проклоняют землю. Ils maudissent Dieu Они проклоняют Богу parce qu'ils souffrent. за то, что они страдают. Mais on a un choix à faire. У нас есть выбор, который надо Mais si делать. mon choix n'émane pas de Dieu, Но если мой выбор не от Бога, je vais en vivre les conséquences. я буду жить эти последствия. Ruben a choisi de rester de l'autre côté. Рувен принял решение остановиться в другую сторону. Parce que quand tu as vu cette vertu, c'était ça la bénédiction de И Dieu. когда он увидел это поле, он думал, что это Божье благословение. Parce qu'il a douté de la promesse de Dieu. Потому что он сомневался в обещании Божьем. Il dit, ça fait 40 ans on attend. Он говорит, 40 лет мы ждем. Nombreux sont morts en chemin. Многие умерли по дороге. Pourquoi nous allons espérer dans une bénédiction incertaine? Почему должен надеяться в какое-то благословение, которое мы еще не уверены? Ce que Dieu a promis pour cette église s'accomplira. То, что Бог приготовил для этого церковь, оно осуществляется. Ce que Dieu a promis pour cette église s'accomplira. То, что Бог приготовил для этого церковь, оно прибудется. Je ne regarde pas au nombre que nous sommes ce matin. Я не смотрю, сколько нас сегодня утром. Je ne regarde pas la présence de ceux qui sont là ce matin. Я не смотрю на присутствие тех, которые сегодня здесь. Pour moi, le nombre, ça ne veut rien dire. Для меня чисто ничего не означает. Jésus avait la plus grande église Иисус имел самая большая церковь, de 12 membres. 12 ученики. Mais il est Seigneur, Но Он Господь, il est Sauveur. Он Спаситель. La plus grande église. Самая большая Lui церковь. qui avait une onction У particulière. него, который было особое помазание. Ressusciter les morts. Он воскрешал Guérissait les malades. Он исцелял Les больных. sourds pouvaient entendre. Люди Les могли paralytiques слышать. pouvaient marcher. Парити могли вставать. Mais son église Но его церковь n'avait que 12 membres. только 12 членов. Il avait 70, Было 70, 58 ont disparu. 58 Il est resté avec 12. Он остался с Il était 12. content de son église. Он был очень Il a доволен pris le своей temps de bien les церковью. Он взял entretenir, время, de чтобы bien les заботиться о них, nourrir. чтобы их хорошо Il кормить. se multipliait en eux. И умножаться в Il них. savait qu'après son départ, Они знают, что les после 12 его devaient попадет, être très dangereux dans ce monde. эти 12 уже будут Par les очень 12, опасны. Через эти Il est 12 passé он пошел à 144, à 144, 3000, 3000, à 5000, 5000, à des milliers тысячами, et des millions тысячами, et des milliards de chrétiens aujourd'hui. верующих сегодня. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Я кому-то хочу ce сказать, que Dieu a dit pour cette église, то, что Бог создал nous эту le церковь, verrons de nos yeux. мы увидим наши Les gens глазами. regardent le nombre, Люди смотрят на числа. mais Jésus, Иисус, il regarde он смотрит à sa parole, на его à sa слово, promesse. на его обещание. Ruben et les fils de Gad Рувен и дети Гана, ont douté de la promesse de Dieu. они сомневаются в Божьем обетовании. Ils n'ont plus cru. Они не Après уверовали. 40 ans de croyance, После 40 лет то, что они comme верили, leurs yeux n'avaient rien vu, поскольку их глаза ничего не ils видели, étaient désespérés. они были разочарованы. Ils ont pris la photocopie de la Они bénédiction de взяли Dieu. фотокопию Божьего Il dit, благословения. ici là aussi c'est beau. А скажи, здесь тоже Il y a une красиво. bonne verdure. Здесь есть поле. On peut élever. Мы можем здесь Nos animaux ici. иметь наше On va сельскохозяйство. prospérer ici là, nous. Мы будем иметь успех здесь. Nous, on va vous accompagner. Мы будем вас провожать. Que votre vie brille de l'autre côté. Чтобы ваша жизнь сияла там с другой Et стороны. nous, nous reviendrons ici. И мы вернемся On сюда. n'a pas besoin de prendre l'héritage là-bas. Нам не нужно взять обетование там. Ils prenaient un héritage que Dieu ne les a pas donné. Они брали обетование, которое Бог не приготовил для них. Alléluia. Аллилуйя. N'investis pas là où Dieu ne t'a pas demandé d'investir. Ты не должен вкладывать, где Бог не сказал тебе вкладывать. Beaucoup de gens ont investi à de mauvaises places, Много людей вкладывают не в хорошее место, sans les conseils de Dieu, без Божьего совета, sans la sagesse de Dieu. Божья мудрость. Et lorsqu'ils ont échoué, И когда у них получилась теперь неудача, j'ai perdu mon argent. я потерял свои деньги. Pourquoi Dieu a permis ça? Почему Бог это позволил? Est-ce que avais-tu le conseil de Dieu? У тебя были ли советы от Бога? Est-ce que Dieu t'avait demandé d'investir dans ce domaine? Бог просил тебя инвестировать в эту область. Alléluia. Аллилуйя. Dieu avait déjà parlé. Бог уже говорил. Je vous amène Я вас приведу dans un pays в страну, où coule где течет le lait мед, et le miel. молоко и мед.
Et en chemin, Et v doroge même si tu vas le lait et le miel ne t'arrête pas, c'est pas toi. ndo daji yesi tu uvidish miode e malako eteni la Dieu tibia a déjà dit. bogu jusqu'à Ce ça. pays s'appelle Canaan. Eta strana nazva sa Canaan. Et non pas à la porte d'entrée de Canaan. Eta ni nazva c'était divers vradno divers Canaan. Nombreux s'arrêtent à la porte. Mnogi asanov se toka na divers. Non. Niet. Lève tes yeux. Padimi tu iglaza. Regarde plus loin. Smatri dalche. Dieu a promis les grandes choses pour toi. Bog prigatov balshi vieshi de la Fixe tibia. ton regard vers là-bas. Ti smatri tam. Si Dieu a dit, Yesi box kaza. tu te marieras à un sceptre de Dieu. Ti vudi tizamu za boje slujite. Mais c'est pas parce que le frère qui vient à l'église, Etani patamusha brat kato il est beau, on krasiv. il a l'argent, Au niveau diengi. il te cherche, On coach il te demande en mariage. On prostitueuse jeune sanatibia. Ah ben ça fait longtemps que j'attends. Oh je davno ya jdu. Le sceptre de Dieu, comme on dit, ne vient jamais. No slujite boje katumia skazanya. C'est l'homme qui avait parlé. Eta shela avec Et gavali. je marie avec Et lui. ya vui duza muzaeta. Et après, quand tu te maries, Et kada ti vuko il dizamu. perd tout ce qu'il avait. On patirait sur tout chemin. Plus rien ne fonctionne. Il commence à t'abattre à la maison. On a chien bien tibia doma. Il commence à t'abandonner. On a chien tibia asta. Va aller voir ailleurs. Je biti pas Moi, je dis, mais Seigneur, Gaspard. regarde mon mari. Smati moy mouche. Pourquoi ça? Pachimutak. Pourquoi ça? Pachimutak. Dieu dit, c'est pas moi qui t'ai mis là. Bo gaver etania tibia pas précisa ni. C'est ton choix. Et tu veux vivre. Tu n'as pas voulu attendre mon choix. Tini katiri dat moy. Voilà ce que ça donne. Votre chodayot. Beaucoup de gens souffrent Munogi ludi stradayot. parce qu'on a fait des mauvais choix. Patamusha muze ni karoshe vibor. Cette année, Vetam gadu. il faut que quelqu'un se réveille, Tota do jeune stavat. qu'il puisse revoir ses choix. Je on do jeune smatrit yevo vibor. Avec qui je peux marcher? Skiem yamagu khadit. Comme je disais tout à l'heure, Kaki sivona gavarin. je ne perds plus mon temps avec n'importe qui. Ya u jeune tira so vraiment savsia ka capture papadayot. C'est pas parce que tel est pasteur qu'obligatoirement doit être mon ami. Non, les amis, on les choisit. Ni patamush on passe on a bizat de On choisit avec qui on doit marcher avec. Il y a deux gens vivre skiem ya budu Une personne qui va m'inspirer. to budet mnie wdak navet. Une personne qui va m'encourager. Chelwe katur budet mnie pa bujdat. Ou une personne qui peut recevoir de moi des conseils ou la sagesse. Et uli chelwe katur moje pa bujdat at mnie savet ili mudras. Je ne veux plus investir n'importe où, n'importe comment. Ya bosh ni katuf klad vis die kak bi papa ça. Je dois investir là où je sais que ça sera productif. Ya do jeune klad de diazan cheta budet productive na. Je sais que ça sera rentable. Diazan cheta budet vigad. Et selon le conseil de Dieu. Et sa glace na boje savet. Pourquoi investir ton argent puis ne rien récolter à la fin? Pachimu investir tu ding if kansen chevu ni paginat. Tu investis 50 000 à la fin, tu restes avec les dettes. Ti klad pisatiste if kanseti utiasa to dalgi. Amen. Amen. Jérémie 29, 11 dit que Dieu dit que je connais les projets que je pense pour vous. Jérémie doit se dire que je bog je yaznаю намер который имеет для вас. Dieu dit que je pense pour vous les projets de paix, Я иметь намер мир во благ для вас, de bonheur благословение, et non des malheurs. не на зло. Pour vous donner un avenir. Чтобы вам давать Un надежду. avenir Чтобы вам давать et de будущее. l'espérance. И чтобы иметь Un надежду. avenir На будущее. et de l'espérance. И надежда. Un avenir Будущее. et de l'espérance. И надежду. Un avenir Будущее. et de l'espérance. И надежда. Pas un avenir de malheur. Не надежда, не будущее проклятие. Un avenir et de l'espérance. И это будущее и C'est à ça надежда. que je m'attends. То, что я ожидаю. 2009, 2019, je m'attends à un avenir Я ожидаю et de будущее l'espérance. и надежда. Je vais espérer Я буду que надеяться. ma vie ne sera plus pareille que l'année passée. Моя жизнь не будет как была в прошлом. Je vais être productif. Я буду Je продуктивным. vais être réellement béni. Я буду на самом Je ne vais деле pas la благословен. bénédiction de Dieu. Я не буду иметь благословения от Je vais Бога. vivre l'accomplissement Я буду жить des от promesses de благодати. Dieu dans ma То, vie. что Бог обещал. Mes rêves Мои que мечты. Dieu m'a donnés Которые Бог мне vont дал. s'accomplir cette année. Они Et осуществятся je в vais этом témoigner la году. grandeur de И Dieu. я буду свидетельствовать. Alléluia. Божье. Mon Аллилуйя. année ne sera pas comme les années qui sont passées. Мой год не будет как те годы, которые прошли. Non, je ne suis pas venu accompagner les gens. Нет, я не пришел на эту землю, чтобы кого-то Je ne сопровождать. suis pas de la génération de Ruben, Я не нахожусь в поколении Рувена. ni de fils de Gad Не дети Гад, qui s'arrêtent en chemin. которые остаются на Oh, дороге. quel beau sapin. О, как красивое. C'est pas un sapin, Это не елка. c'est artificiel. Это артифициально. C'est une photocopie. Это фотокопия. C'est pas un vrai sapin. Это не Il y a un настоящий. sapin qui m'attend là-bas, Но есть où je vais célébrer. где я буду Un vrai отмечать. sapin naturel, Настоящая, pas artificiel. настоящая елка. Un vrai sapin naturel Натурально. qui va fleurir. Который будет Je vais цветить. sentir son odeur Я хочу чувствовать encore et его. encore. И еще раз Ma слышать. bénédiction se trouve de l'autre Мои côté благословения находятся с другой et non стороне. pas en chemin. Не на дороге. Il faut que je vaya plus loin. Я должен видеть J'ai дальше. un avenir Я иметь pour будущее. ma santé Для моего et здоровья. de l'espérance. И надежда. J'ai un avenir Я имею pour будущее. mon mariage, Для моей семьи. pour mon foyer Для моей et de детей. l'espérance. И надежду. J'ai un avenir Я имею
dans mes finances et de l'espérance. J'ai un avenir pour mes études et de l'espérance. J'ai un avenir pour mon ministère et de l'espérance. Je crois à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas un menteur. S'il a dit que je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel, plus que si je suis dans le désert, c'est que ce n'est pas encore accompli. Je ne suis pas encore dans le plan de Dieu. Je ne peux pas m'arrêter, ni douter de ce Dieu créateur. Je sais là où j'y vais. Je sais là où j'y vais. Les mages, ils se sont arrêtés quand le toit qui les guidait s'est arrêté. Ne t'arrête jamais au sentant que le toit de Dieu ne s'est pas arrêté. Ne quitte pas chez toi la maison, venir à l'église et t'arrêter à l'entrée. Tu t'arrêtes là, puis bon, c'est fini. Ah, le pasteur m'a vu quand il est monté. Et toi, tu restes là. Jusqu'à 13h, moins 31 dehors. 13h. Ok, c'est bon, le culte est fini. Je rentre à la maison. J'étais à l'église. Oui, tu as souffert. Tu as attrapé le froid. Mais est-ce que tu as adoré Dieu dans le temple? Tu n'as pas eu à vivre cette ambiance. Quelqu'un avec moi ce matin? Le fils de Gad et Ruben, ils se sont arrêtés. Pour eux, ils croyaient que Dieu n'allait pas accomplir ce qu'il les avait promis. Ils ont pris la photocopie, la bénédiction. Ils ont renoncé à leur bénédiction. Quand nous faisons des choix qui ne sont pas de Dieu, nous renonçons à ce que Dieu a promis. Nous renonçons à ce que Dieu a préparé pour nous. La bénédiction de Dieu, elle est permanente. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ne t'arrête pas là où tu es aujourd'hui. Tu peux voir plus loin. Chaque fois que je parle avec mon fils Salman, toujours je crois à ce que Dieu a mis en toi. La passion de ton travail. Espère que tu peux t'installer dans beaucoup de pays, avoir plus de facilité, aider les gens dans l'immigration. Parce que le monde est en pleine immigration. Et tu es dans un bon domaine, tu peux prospérer dans ce domaine. Tu peux faire beaucoup d'espoir. Même si un mois tu n'as pas eu de clients, ne t'arrête pas. Tu atteindras l'objectif. Tu auras des clients qui vont être favorisés, qui vont rentrer, qui appelleront de personnes, qui vont passer par toi. Et ta compagnie va rouler. Espère encore. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Il y a de l'espoir demain. Il y a de l'espérance demain. Il y a un avenir que Dieu a pour nous. Nombreux s'arrêtent en chemin et veut se contenter du minimum. Même si tu as 20 clients ce mois, ne t'arrête pas là. Il faut dire à Dieu, si tu m'as donné 20 clients, le mois prochain je peux avoir 100 clients. Le mois là-bas je peux avoir 500 clients. C'est possible que je puisse avoir une référence dans ce travail. C'est possible que j'avance. Amen. Je suis un homme de foi. Et je vis par la foi. Ceux qui n'ont pas la foi s'arrêtent en chemin. Ceux qui n'ont pas la foi doutent de Dieu. Ils ne croient plus que Dieu est capable de nous amener plus loin. Dans Jean 11, Jésus avait décidé d'aller réveiller son ami Lazare qui dormait. Par la suite qui est mort. Et quand il arrive, ses sœurs Marie et Marthe vont dire à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort.
Jésus a dit, Isus kaza. si tu crois, Если ты веришь. si tu crois, Если ты веришь. est-ce que ce matin quelqu'un croit ici? Сегодня утром кто-то верующий здесь. Dis à ton voisin, si tu crois. Скажи твоей соседи, если Dis-lui ты si tu веришь. crois. Скажи ему, если ты веришь. Dis-lui si tu crois. Скажи ему, если ты Ne веришь. doute pas. Не сомневается. Dis-lui bien, si tu crois, Скажи ему, tu verras. ты увидишь. Regardez bien vous dans les yeux, tu Смотри verras в глаза, ты увидишь. la gloire Слава de Dieu Божия dans ta vie, в твоей жизни, dans ta destinée. в твоей призвании. Dis-lui, si tu crois, Скажи ему, если ты tu веришь, verras ты увидишь la gloire de Dieu слава Божия dans ta vie, в твоей жизни. dans ta vie, В твоей жизни. dans ta vie. В твоей жизни. Rien ne sera impossible. Ничего не будет невозможно. Si tu crois, Если ты ce matin, сегодня les утром impossibilités то, что невозможно, se changent оно en меняется. possibilités. Возможно. Les То, impossibilités что невозможно, se changent меняется. en possibilités. Возможность. L'opposition, Те, которые сопротивляют. dis-lui, l'opposition Ты скажи ему, à l'instant même оппозиция в это время se change меняется. en soumission Становится умиляясь. au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un croit ces paroles ce matin? Верит. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Tout est possible. Все возможно. Jésus a dit, si tu crois, Иисус сказал, если ты tu веришь, verras la gloire de ты Dieu. увидишь слава Божия. Et si tu eusses été là, Если ты был здесь, mon frère ne serait pas mort. мой брат бы не умер. Jésus dit, Иисус говорит, si tu crois, если ты веришь, tu verras la gloire de ты Dieu. увидишь слава Божия. Notre foi peut faire toute la différence. Наша вера может делать всю разницу. Les fils de Ruben et les fils de Gad n'avaient plus la foi en Dieu. Рувен и дети Гад, у них уже не была вера в Бога. Ils avaient la foi pour les autres, У них была вера для других, mais pas pour eux. не для них. Donc nous vous Потому что accompagnerons. мы будем вас сопровождать. Vous allez prendre possession. Вы пойдете, вы будете обладать этим. Vous allez briller là-bas. Вы будете сиять там. Mais nous ne reviendrons au lever du soleil. И мы тут возвращаемся на восток. On n'a pas besoin que notre vie brille. Нам не нужно, что наша жизнь Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un dans ce Я не monde. пришел, чтобы кого-то сопровождать на этой земле. Je dois vivre bien, Я должен хорошо et жить. très bien. И очень Je хорошо. dois bien manger, Я должен хорошо je dois bien кушать. m'habiller, Я должен je хорошо dois bien одеваться. dormir, Я должен je хорошо dois bien être спать. véhiculé, Я должен je dois хорошо bien être dans l'avion, Я должен быть в самолете. confortable. Parce que je n'ai Удачно. qu'une seule vie sur terre. Потому что у меня только одна жизнь на землю. Et Dieu dit que je donne un pays où coule le lait et le miel. Бог сказал, я даю тебе землю, где течет мед и молоко. Pourquoi je vais me contenter de mon village où je suis né? Почему я должен остановиться и довольствоваться в моей деревне, где я родился? Où il y a la poussière, il n'y a pas d'électricité. Где есть пыль и нет электричества. Il y a des gens qui sont tellement humbles. Есть люди, которые насколько смирены. Fausse humilité. Это плохое смирение. Oh J'ai Seigneur, смирение. О, Господь, bénis-moi, благослови меня, mais que la bénédiction ne dépasse pas, чтобы благословение было больше, de peur que je puisse te renier. чтобы я от тебя отказаться. Renier, tu as encore la bénédiction. Отказаться от Бога из-за благословения. Alléluia. Аллилуйя. Je dis Seigneur, si tu me bénis, Я, Господь, если ты меня благословишь, bénis-moi bien. благослови меня хорошо. Bénis-moi très bien. И очень хорошо Non, благослови. pourquoi il va me bénir un peu? Почему будем мне только чуть-чуть благословить? L'or et l'argent lui appartiennent. Золото, серебро, и золото принадлежит Une ему. fausse humilité. Это лишь смирение. Oh Seigneur, О, Господь, je vais être très simple, я буду очень простой. effacé. И чтобы меня не было Oh, видно. toute la gloire est à toi. Вся слава только тебе. Oui, Seigneur. Да, Mais Господь. Dieu lui-même dit que je vous donne ma gloire. Бог сам сказал, я вам даю мою славу. Je vous glorifierai. Я вас будет славить. Alléluia. Аллилуйя. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, bénis-moi bien, pas un peu. Я сказал, Господь, если тебе хочешь мне благослови хорошо, не только чуть-чуть. Bénis-moi bien. Благослови мне Je хорошо. veux la santé. Я хочу здоровья. Je veux la force. Я хочу Je силу. veux la paix. Я хочу Je veux мир. la joie. Я хочу Je veux радость. bien manger. Я хочу хорошо кушать. Je veux bien Я dormir. буду хорошо спать. Un sommeil Хороший сон. doux, paisible et agréable. Хороший сон, что у меня C'est ce que было. Dieu m'a promis. Это то, что мне Бог Il a dit обещал. que mon cœur ne s'inquiète de rien Мое сердце ни о чем не parce беспокоится. que l'or et l'argent lui Потому appartiennent. что золото и серебро принадлежит ему. Alléluia. Аллилуйя. D'ici un enfant ne s'inquiète pas, qu'est-ce qu'il va manger? Pourquoi moi je vais m'inquiéter? Если ребенок дома не беспокоится, о чем он будет кушать? А почему он должен беспокоиться? Jésus a dit, Иисус сказал. les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, Он сказал, что птицы небесные не сеют, не жнет, не ils ont сеют. de quoi manger tous les jours. У них есть еще покушать на каждый день. Combien de fois plus forte raison vous, Насколько еще вы, мои qui дети, êtes enfants du Créateur, являются детей vous Создателя, manquerez de quoi manger, в чем вы будете нуждаться? de quoi vous vêtir? Что одеваться? Come on, Как? réveillons-nous. Давай вставай. Refusons la photocopie que le diable nous propose. Давай будем не брать фотокопию, которую дьявол нам показывает. Aujourd'hui, si quelqu'un a 100 000 $ de revenus par année, ah, moi je gagne 100 000, il est heureux. Сегодня, если кто-то имеет 100 тысяч долларов в год, он такой доволен, что у меня 100 Il y a des тысяч gens qui долларов gagnent 1 плата. million par mois. Но есть те, которые 1 миллион в месяц получают. Pas par année, par Не mois. в год, но в месяц.
Où est le péché? grec. Si Dieu me bénit bien, toute l'église, construire des orphelinats, construire des hôpitaux, aider les pauvres, donner à manger aux pauvres. Voilà. Pourquoi il dit que Dieu me bénisse bien? C'est pas seulement pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Mon fils Bobby voyage beaucoup avec moi. Je peux voyager avec beaucoup d'argent. Des fois, je suis mes cartes de crédit. Des fois, je reviens, j'ai au moins $5,000 à payer. $7,000 parce que j'ai tellement dépensé, aider les gens, nourrir les gens. Pour moi, c'est un privilège de mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. C'est un privilège. Des fois, je prends mes habits, j'enlève, je donne au pasteur, tiens, prends. C'est pas pour me montrer, mais ici, Dieu me bénit pas pour moi, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Dans Genèse 12, le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Des fois, me donne l'argent la main droite. Quelques minutes, la main gauche libère. Parce que je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Combien même que j'ai besoin. Mais son besoin doit passer avant mon besoin. Dieu ne peut que bénir de tels arbres. Un arbre qui donne souvent ses fruits pour nourrir les autres. Cet arbre-là souvent donnera des fruits encore. D'où Jésus avait maudit le figuier qui n'avait rien produit pendant que lui avait faim. Mais cette année, sois un partenaire du royaume de Dieu. Sois violent dans tes finances. Ne vole pas Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes. Bénis le royaume de Dieu. Là où est ton trésor, là où se trouve ton cœur. Investis dans le royaume de Dieu. Tu vas révolutionner le ciel. Et le ciel t'ouvrira des portes que tu ne soupçonnes pas. Dieu va te connecter à des gens qui vont t'amener plus loin que là où tu as cette porte. Dieu va mettre des portes assez larges pour que tu passes tranquillement pour rentrer dans ta destinée. Investis dans le royaume de Dieu. Apporte dans la maison de Dieu. Quand on dit que c'est l'heure de dîmes des offrandes, viens avec un chant d'allégresse. Danse. Dis Seigneur, je sème parce que c'est que ma récolte sera assez glorieuse. Je sais que je vais danser. Je sais que je vais te louer. Oh, je vais siffler comme je n'ai jamais sifflé. Je dirai, tu es le roi des rois. Quand je te sers, tu me sers en abondance. Je glorifierai ton nom. Parce que dans ta présence, il découle une paix, une joie. Ma récolte sera abondante. Quand je donne à Dieu, je visualise ma récolte. Quand je donne à Dieu, je visualise ma récolte. Et pas n'importe quelle récolte, une récolte abondante. Il faut que je rentre dans Canaan pour que je possède ce qui est à moi. Pour que je sois un partenaire de Dieu. Que je donne encore davantage. Que je soutienne encore davantage. Que j'apporte encore plus. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Mes choix déterminent ma destinée. Mes choix déterminent ma destinée. Il y a ceux qui ont fait des mauvais choix, qui sont déviés de leur plan prophétique de Dieu. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu puisses naître. J'avais choisi depuis le ventre de ta mère. J'avais établi prophète sur les nations pour ruiner, pour détruire, pour abattre, pour planter. Alléluia. Dieu avait déjà choisi. Jérémie avait le choix de suivre le plan de Dieu. On dit non, Seigneur, je vais être humble. Je veux simplement être un fidèle à l'église. Oh, je veux m'asseoir en arrière. Je n'aime pas être vu. Je n'aime pas trop paraître. Oh Seigneur, je vais être effacé. Ça, c'est une force de l'humilité. Fais ce que Dieu te demande de faire. Cherche à rentrer dans ta destinée. Tu souffriras moins que d'être dans une fausse humilité et souffrir.
Dire to shobi ti vashov to shobo punazrati de la tibia. Ti minche budi strada chem na khadisa vlije smireni itam ti boche strada. Refuse la photocopier la bénédiction, choisis la vraie bénédiction de Dieu. Tu seras heureux et tu béniras le Seigneur. Ti doja atkazas at photocopie blaglasaleni. Vibira brat original blaglasen at gospoda ti budi stakim obraz evo slujit. Ma soeur, tu peux être mariée. Un homme qui n'a pas assez de moyens. Être heureuse. Comblée. Si cet homme est dans le plan de Dieu, tu seras tellement heureuse que d'être marié à un homme qui a plein d'argent, mais que tu n'as pas la paix ni la joie. Quand on est dans le plan de Dieu, même quand tu as peu, tu es heureux. Tu es heureux. Vous mettez être dans une maison où il y a peu à manger, mais tu as la paix, qui est d'être dans une maison où il y a plein de nourriture, mais tu n'as pas la paix. Quelqu'un avec moi ce matin? Et c'est que nous sommes à une bonne place. Ça, c'est ma maison. Donc, quand je viens ici, je vais apporter ce que Dieu met à l'esprit pour encourager quelqu'un, pour que vous entrez dans votre destinée, que les promesses de Dieu de cette église puissent s'accomplir. Vous avez un excellent pasteur qui aime tellement Dieu, qui se néglige lui-même pour l'œuvre de Dieu, qui sacrifie sa famille pour l'œuvre de Dieu. De tels hommes de Dieu, on ne le trouve pas facilement aujourd'hui. Il mérite double honneur. Il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être béni. Quand tu vas magasiner là, tu vois un beau costume, tu appelles mon pasteur. C'est quoi la taille de l'homme de Dieu? Tu achètes un beau costume. Tu viens, tu le donnes. Il met ça. Quand il met ça le dimanche, là, lui, comment il fait comme ça? Tu prends tout. Salavaboko. Alléluia. Amen. Là, quand il faut ça, ton cœur se réjouit. Mon pasteur est bien par la vie que j'ai acheté. Il a porté le soulier que je l'ai acheté. Quand tu vois mon pasteur bien habillé, tu dis, waouh, c'est moi qui ai choisi cette tenue. C'est moi qui ai choisi ces bijoux. Je suis heureux de voir la servante de Dieu bien habillée. J'aime la voir comme ça. Au lieu de toi devenir bien, et puis tu te compétitionnes au pasteur. Oh, je t'ai bien habillé que le pasteur. Moi, je suis mieux béni que lui. Moi, mon père, c'est moi qui l'habille. J'ai changé son habillement. Il s'habillait comme les Américains, mais il s'habille comme un Italien. J'ai changé tout son look. Maintenant, quand tu le vois, il est tellement beau. Il est tellement mignon. Je suis heureux de le voir comme ça. Là. Sa beauté est ressortie. C'est ça. Amen. Parce que le Fils, vous savez, le Fils transpire et le Père respire. Vous savez, vous êtes sin patet aties dishit. Dis ça bien. Le Fils transpire. Sin le Père respire. Aties dishit. Quand je suis avec Bobby, c'est ça. Je respire. C'est compliqué, hein, votre langue. Amen. Amen. Quand je suis avec mon fils Bobby, moi je respire. Il transpire. Et on pâtit. Quand on arrive quelque part, il descend d'abord, il va vérifier la chambre d'hôtel. Est-ce que c'est beau? Est-ce que toutes les conditions sont correctes? Non, papa, tu peux rester ici. En chambre d'hôtel, avant d'aller au restaurant, il va d'abord voir si tout est correct. Si les conditions sont correctes, c'est beau. Sinon, il dit non, papa, tu ne manges pas ici. Tu manges ailleurs. Et quand on amène la facture, il prend la facture, il ne veut pas que je paye. Celui qui paye, papa, toi, respire. Laisse-moi transpirer. Merci. Mais Dieu n'a pas le choix de bénir de tels enfants. Le fond n'a pas besoin de prier que Dieu le bénisse. Mais les actions qui posent dans ma vie n'ont pas le choix de générer la récompense.
Il passe pas une semaine On n'y проходит неделю. sans m'envoyer ce qui m'est dû. Перед чем мне отправлять то, что должен мне Lorsque делать. on les aide, il y a un transfert. Я вижу только трансфер. Je vois l'email, je И me только dis, получать имейл. Seigneur, bénis cet homme. О, Господь, благословит Асим. Il n'a pas le choix У него выбор нет. de vivre la persécution et bénédiction de Dieu. Чтобы иметь страдания от Божьего благословения, которое придет к нему. Quand l'homme te persécute, ça fait mal. Когда человек тебе делает страдания, ты страдаешь. Tu n'as pas de paix. У тебя нет мира. Tu perds la joie. Ты теряешь радость. Mais quand Dieu te persécute, Но когда это Бог делает этого, tu as une paix. у тебя такого мира. Tu as une joie. У тебя такая радость. Tu vas dire, mais Seigneur, Ты, Господь, comment je suis arrivé à ça? как я пришел к этому? Comment j'ai pu faire pour avoir ça? Как я мог здесь, чтобы это иметь? Je ne mérite pas ça. Я не... Non, Dieu, tu es trop bon. Господь, ты стал хорошо. Аллилуйя. Аллилуйя. Quand tu connais ton Dieu, Когда ты знаешь твоего Бога, tu ne seras jamais confus. ты никогда не будешь смешон. Recherchez la sagesse et les conseils de Dieu. Ищите мудрость Божия и Его совет. Recherchez la sagesse et les conseils de Dieu. Ищите Божью мудрость и Его совет. 2019, c'est votre nouvelle année. 2019 это ваш Новый год. Quel conseil avez-vous reçu de Dieu pour votre marche cette année? Какой совет вы получили от Бога для вашей жизни в этом году? Où est-ce que vous allez investir? Где вы будете вкладывать? Avec qui vous allez maintenir la relation? С кем вы будете оставаться в отношениях? Avec qui vous allez continuer à faire des affaires ensemble? С кем вы будете продолжать заниматься делами? Où est-ce que vous devez vous déconnecter cette année? Где вы должны деконнектироваться с какими-то людьми? Où est-ce que vous devez rester connecté cette année? Где вы должны оставаться в отношениях? C'est dans le conseil de Dieu. Это в Божий совет. Et on reçoit le conseil de Dieu qu'on est en intimité avec Dieu. Мы получаем Божий совет, когда мы имеем отношения с Ним. Les genoux à terre devant Dieu. Когда мы колени перед Ним. Seigneur, parle-moi cette année. Господь, проговори мне в этом Dirige-moi году. cette année. Направи меня Que это. veux-tu que je Что ты fasse? хочешь, чтобы я сделал? Où tu me vois? Где ты меня видишь? Qu'est-ce que je dois faire? Что я должен делать? Est-ce que cet emploi, Это работа. je vais encore rester ici? Я еще буду здесь. Quand même que je l'aime? И насколько я Et ça его me paye люблю, bien? это мне хорошо Est-ce que платит. tu as quelque chose de mieux pour moi? Ты что-то имеешь или что-то лучше для Ouvre-moi меня? les yeux. Открой мне глаза. Ouvre-moi les portes. Открой мне дверь. Que je puisse arriver à ma destinée. Чтобы я мог прийти к предназначению. Qu'attends-tu de l'église? Что ты ожидаешь от церкви? Qu'est-ce qu'on doit faire Что мы должны делать? pour que tu te glorifies dans Чтобы l'église? ты была пространство в церкви. Pour que l'atmosphère change? Чтобы поменять Que ta атмосферу. gloire descende? Чтобы слава Que Твоя ta проявилась. onction soit Чтобы manifeste? помазание Твое Que les было vies здесь. changent? Чтобы жизнь Qu'il y ait менялась. transformation? Qu'il y ait Que les изменения. gens prospèrent? Чтобы люди Que les имели gens успех. restent connectés Чтобы à люди toi? были коннектированы к Тебе. C'est en priant devant Dieu. Это в молитве перед En Богом. demandant à Dieu la direction. Когда мы просим у Бога Dieu направление, parlera. Бог будет Et il говорить. guidera nos vies. И будет Il направлять guidera наши nos pas и будет направлять dans наши le pays шаги. qu'il a promis. В стране, которую Он Là où обещал. coule le lait et le miel. Где течет молоко и мед. Je dis à quelqu'un ce matin, Я кому-то сегодня утром ne te говорю. contente pas de ce que tu as Ты не aujourd'hui. должен быть доволен от того, что у тебя есть сегодня. Lève tes yeux. Подними твои Va глаза. plus loin. Иди еще дальше. Tu as vu le soleil se lever. Ты видел восток. Ta bénédiction n'est pas là où se lève le Твоя soleil, благословение, где встает солнце. mais c'est au coucher du soleil. Это где оно спит. À l'ouest. Аллилуйя. À l'ouest. На запад. Le matin, on a des douleurs, Утром у нас боли, on souffre, мы страдаем. mais au coucher du soleil, Но на запад, когда солнце nos vies падает, changent. наша жизнь меняет. Nos vies changent. Наша жизнь меняет. On dort sans maladie. Мы спим без болезни. On dort sans manque de finances. Мы спим без отсутствия финансов. Je prie ce matin Я сегодня утром молюсь. que la vie de quelqu'un ne soit plus la même Чтобы жизнь кто-то здесь не была то же самое. pour cette année В 2019. этом Новый год Que 2019. vos choix ne soient plus des choix charnels. Чтобы ваш выбор не был выбор по плоти. Que plus personne ne puisse choisir une photocopie des bénédictions, Чтобы больше никто не выбрал фотокопию mais благословения. l'original. Но чтобы оригинал Pour выбрал. tes études, Для твоего учеба. choisis un programme original et non pas une photocopie. Tu passes 2 ans de session après, c'est pas ça que tu voulais, tu changes, tu repars. Tu as perdu des années parce qu'on a fait un mauvais choix. Для твоего учеба выбери хороший оригинал, хорошая программа. Не надо такой программ, который ты выбрал, это фотокопия, типа 2 года там прошел, ты потерял, опять ты возвращаешь, опять другой программ. Выбери то, что Бог имеет для тебя. Ne prends pas un emploi qui sera une photocopie pour toi où tu n'auras aucune promotion pendant 5 ans. Не бери такую работу, которая будет для тебя фотокопия, где-то у тебя не будет никакого повышения в течение 5 лет. Cherche l'original.
Il y a des gens qui sont dans les compagnies comme des simples employés. Aujourd'hui, qui sont des cadres. Bien payés, avec de bonnes promotions. Parce qu'ils sont allés à la bonne place au bon moment. On va se lever à la présence de Dieu. Je ne vais pas vous retenir jusqu'à 2 heures. Comme le pasteur m'a dit, je pouvais prêcher jusqu'au soir. Mais je vous laisse encore goûter le moins 31 dehors. Pendant qu'ici on est dans les 50 degrés avec la présence de Dieu. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, si tu crois, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu feras des bons choix. Pas la photocopie, mais l'original. Si tu es à côté de ta femme, ton mari dit que tu es mon original. Dit que tu es mon original. Non, je dis si tu as connu ton mari, ta femme, sinon ne le fais pas. Oh, my queen, tu es mon original. Tu montes là-bas. Amen. God is good. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Je vous aime tellement. Vous savez, j'ai pas envie d'arrêter. Mais le truc qu'on m'a mis devant là-bas, arrête. Arrête. Ça fait longtemps que ça a commencé à parler, dit arrête. Arrête. Je dis Saint-Esprit, aide-moi à arrêter. Alléluia. Alléluia. On va prier, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu es Dieu. Je m'accorde, Père de gloire, avec l'onction du Père de la maison, le révérend Prisque Lalicini, et ton serviteur, Père de gloire, qui interprète Shalman Ferra. Oh Dieu, sous cette onction, je bénis cette assemblée. Je bénis chaque membre de cette assemblée. Je les confie en toi, Seigneur, en cette année 2019, Père de gloire, que leur choix, Seigneur, oh Dieu, émane de tes conseils, de ta sagesse, non pas, Seigneur, comme le fils de Gad et Ruben, qui ont choisi la photocopie. Père, que tous parviennent à continuer leur marche jusqu'à traverser le Jourdain pour arriver dans le pays que tu nous as promis, le Canaan, Seigneur, que chacun puisse vivre une vie bénie, une vie heureuse. Père, je réclame la santé, la force à chacun d'eux. Quiconque est malade dans ces lieux, sous le son de ma voix, puisse leur couvrir la guérison au nom puissant de Jésus. Quiconque, Seigneur, vit des blocages dans ses finances, dans son mariage, dans son ministère, dans son emploi, soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je réclame la paix, je réclame la joie, je réclame le bonheur. Ce matin, Seigneur, entends le cri de ma voix. Je t'invoque, Seigneur, aucun de mes enfants ici ne restera, oh Dieu, à la porte de Canaan. Je suis venu, Père, pour les faire tous rentrer dans le pays que tu as promis, dans leur destinée, là où, Seigneur, coule le lait et le miel, la santé, les finances, la grâce, la gloire, la bénédiction abondante soit leur partage. Pendant qu'ils lèvent les mains, pendant qu'ils lèvent leurs mains, je répands ta bénédiction sur eux. Je répands ta bénédiction sur eux. Bénis chacun d'eux. Honore les seigneurs. Honore les seigneurs. Souviens-toi d'eux. Les mains lèvées vers toi, ils reçoivent ta bénédiction. Ils reçoivent ta grâce. Ils reçoivent ta bénédiction. Cette année 2019, ils vont se distinguer. Ils vont se distinguer. Ils vont se distinguer. Plus rien ne sera comme avant. J'amène la sécheresse sur la maladie.
sur la pauvreté, sur le manque, sur le célibat. J'amène la sécheresse sur la pauvreté, sur la maladie, sur le manque. Au nom de Jésus, Père, repends une pluie de bénédiction dans les mariages, dans les couples, dans ce ministère. Repends la pluie de bénédiction sur les élèves, les étudiants, dans les études. Oh Dieu, tu déclares, ils seront la tête et non la queue. Ils seront les premiers et non les derniers. Repends une pluie de bénédiction pour les employés. Père de gloire, je réclame la promotion, l'élévation au nom de Jésus. Je réclame une pluie de bénédiction pour les employeurs, les hommes d'affaires. Père, une pluie de bénédiction qui est paix de gloire. Oh Dieu, progrès, excellence, prospérité, réussite dans les affaires. Je les bénis, je les bénis, je les bénis. Que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse réussir. Je le réclame au nom de Jésus. Je les bénis tous. Je les couvre par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Laisse, oh Dieu, ce matin, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans leur vie, vienne dans leur vie, vienne dans leur destinée. Je les bénis avec action de grâce au nom de Jésus. Père, je bénis ton serviteur, humilié devant toi, afin que devant les hommes, que tu les remplisses de ta gloire, de ta puissance, une fraîche onction, une fraîche huile du Saint-Esprit coule sur lui maintenant, afin, oh Dieu, qu'il se distingue, qu'il fasse la différence dans sa destinée. Je bénis Père, son ministère, son appel, sa femme, ses enfants et tout ce qui sont Père, sous son autorité dans cette assemblée. Père, bénis-les, honore-les dans le nom de Jésus. Je te rends gloire et honneur. Merci Père pour ta bénédiction. Que tu réponds dans tous les domaines de sa vie. Avec action de grâce. Dites-moi la grandeur de ton nom. Je prie avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le nom de Jésus. Acclamez de Господа. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Slava Bogu. Gloire à Dieu. Bog blag. Le Seigneur est bon. Bog blag. Le Seigneur est bon. Bog blag. Le Seigneur est bon. On prie grâce. Il est merveilleux. Nasamam diele. Oui. O Bogo de Nersis Canaan. Pour nous, le Seigneur a un Canaan. Nous ne devons pas nous arrêter. Là où nous voyons qu'il y a beaucoup d'herbes vertes. Les herbes qui sont vertes peuvent cacher Sodome et Gomorrhe. Nous ne savions pas. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Nous allons rechercher son conseil. Pas ce que nous voyons, mais ce qu'il dira. Pas ce que nous voyons, mais ce que lui dira. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci beaucoup, apôtre. Spasiba, apôtre. Merci beaucoup, apôtre. Spasiba, apôtre. Spasiba. Un merci, apôtre. Spasiba, apôtre, za to slovo które Bóg dal через вас. Merci, apôtre, de la parole que le Seigneur a donnée au travers de vous. Vous savez, je suis très content et béni. Comme le pasteur de l'église, j'étais en attente de cette parole. Parce que c'est celui qui est au-dessus de moi. Et je crois que le Seigneur me parle au travers de lui. Et le Seigneur donne la parole qui va de façon ou de notre façon aider également notre église. Amen. Amen. Un grand merci pour cette parole. J'étais très béni. Et je ne suis pas le seul qui a été béni. Je vois toute l'église, on a été béni.
Et que le Seigneur vous bénisse И également. Он расширяет пределы вашего служения. Et que le Seigneur puisse étendre les limites de votre Дает ministère. вам силу, Qui vous donne la force. дает вам верных помощников, Qui vous donne des serviteurs, des gens qui seront à côté de vous, qui sont fidèles. которые на самом деле придут, не чтобы висеть на ваши руки, чтобы поддерживать ваши руки. Et que ce soit des personnes qui viendront pas juste s'accrocher à vos mains, mais qui viendront pour soutenir vos mains. Чтобы ваши руки еще не стали тяжелыми из-за них. Et que vos mains ne soient pas, qu'ils ne pèsent pas plus à cause d'eux. Но чтобы они облегчали, то есть поддерживали ваши руки. Et qu'ils viennent pour faciliter les choses, pour maintenir, pour soutenir vos mains. Amen. Amen. Господь благословит и жену, Et que le Seigneur bénisse votre femme, детей, les enfants, и пусть ваши нужды им же восполняются. et que les besoins, que le Seigneur puisse répondre à tous vos besoins. Amen. 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 И свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.